Alors, salut! Pour voir la vidéo en langue française, comment planter les rhizomes d'iris, suivez du début jusqu'à la 3e minute et demie environ. C'est le résultat après 17 jours et on voit déjà le démarrage. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف بيزرعوا الإيريس يتابع من الدقيقة 3:30 تقريبا للآخر. هيدي النتيجة بعد 17 يوم وبلشوا يفرخوا. Ok, bon, j'ai ouvert les fenêtres à cause de l'écho. Ben il pleut, hein. On est le 19 novembre 2021. Mais c'est quoi ce camion là? Oh. Bon là, je suis sur l'autoroute, hein. Voilà, il pleut. Je vous montre un peu mon quartier. Bon bref. Hop. Et maintenant, boum. Bon là, j'étais, écoutez, j'étais au dépôt d'arc-en-ciel et là, je suis tombé sur des iris. Bon, je les connais depuis longtemps, ça fait 7 ans que je les vois qui poussent et qui se multiplient. Mais là, en 2019, j'ai deux couleurs dans mon jardin, un bleu et un orange. Celui-là, il est blanc, je n'avais pas la couleur blanche. Et bien là, je me suis dit qu'un jour, je vais chercher un petit morceau et les planter dans mon jardin. Bon là, en fait, ils sont en pleine terre, mais là, je vais les retirer du plein terre, ce que j'ai, pour les mettre en pot. Voilà, parce que je suis en train de changer un peu le système de mon jardin. Je vais les placer dans des pots parce que ceux qui sont dans les pots, ce sont les hibiscus qui vont aller en pleine terre. C'est à cause de la sécheresse et autres. En pleine terre, elles vont résister plus. Bon, voilà. Comme je vais juste, là je ne peux pas, puisqu'il pleut, je ne vais pas aller au sud ce week-end, donc je ne vais pas aller avant, voire 15 jours au sud Liban. Je ne veux pas les laisser comme ça déjà parce qu'ils ont leurs premières pousses là, regardez. Ce que je vais faire, je vais les mettre directement dans le pot là, un petit pot, c'est de n'importe quoi à la terre, il y avait des géraniums qui ont poussé ici et voilà, c'est pas spécialement une terre spéciale semis et bouturage, on s'en fout parce que l'iris il est très résistant et il va pousser. Tout ce que je vais faire un petit trou comme ça des deux côtés. Je vais venir poser mon iris. J'ai coupé les racines qui étaient un peu longues. Voilà, voilà, de cette manière. Et je vais remettre tout simplement le sol, la terre. Bon, il m'en manque. J'en ai dehors au balcon. Je vais prendre juste une poignée encore pour juste fermer à moitié. On a encore les petites racines. Donc, je vais prendre une poignée de sable, de terre, pardon, pas de sable, de terre, du mélange qui est là, comme celui-là. Je vais mettre juste pour recouvrir encore un tout petit peu les racines et les petites racines qui vont se développer. Ils vont rester ici environ 1 mois et demi, voire 2 mois, je ne sais pas pour l'instant. Et à la fin de l'hiver, non même pas à la fin de l'hiver, à moitié de l'hiver, disons janvier je pense, mi-janvier, je vais les mettre dans leur pot définitif. Dans un gros pot définitif dans mon jardin. Là, comme ça, j'aurai le temps de déplacer mon hibiscus et il va venir à la place de l'hibiscus. Et j'oubliais, tout ce qu'il faut, arroser une fois par semaine, une fois chaque 10 jours et c'est suffisant. Ok, هلا اليوم أنا جبت عم بتشطب بعدين فاتح الشباك كرمال هذا الصدى الإيكو يعني عم بتشطي هلا نحن 19 نوفمبر 2021. طيب بنكفي هلا من شوي لمعت كمان. هلا كنت انا بالديبو تبع اركونسيل. هلا هول الايريس صار لي زمان هيدا اللون ابيض، انا جايب من 2019 لون الاورانج ولون الازرق من 2019 من فرنسا لما كنت بفرنسا وحطيتهم بقلب الارض عندي. بس هلا لمعت. هلا انا ما عادش بدي اياهم بالبو، بدي ارجع شيلهم سوري ما عادش بدي اياهم بقلب الارض، بدي ارجع اشيلهم نحطهم بالبو محل ما موجودين الهيبسكوس، لانه ما عم بقدر اطلع كل جمعه على الجنوب وهيك وما في يعني المشكله تبع السيستم المي عندي من وراء الكهرباء ومن وراء الازمه وهي الحركات تبع الازمه الاقتصاديه وهولي بلبنان. فححطهم هول ببو اللي بيتحملوا عطش اكثر من الباقيين. الهيبسكوس ححطهم بقلب الارض لانه الهيبسكوس لما بيكون بقلب الارض بيتحمل عطش اكثر،
فبدي ريح راسي لانه اصلا البنزين صار كتير غالي اليوم 320 التنكه، اكيد ما في يطلع كل جمعه بقى، ما عادش يعني. اوكي هلا هيدا لون ابيض، صار لي زمان شايفهم عند حد الديبو، بس قلت بكره بجيب منهم وبزرعهم، لانه انا عم بتشتي ما حيطلع على الجنوب، وما بديش اتركها تي، بس بدي احطها بقلب البو، بدها تضلها تقريبا شهرين بهيدا البو، تقريبا نص شهر 1 2022 ححطهم بالبو الكبير لما بكون زرعت الهيبسكوس، اذا فضيت ازرعهم بيفضل البو وبحطهم بقلب البو ساعتها. طيب هلا كل شيء الهيبسكوس بدنا نقص العرق، هول مش العرق، الشروش، عندنا هول الشروش بدنا نقصهم مشان تعطينا شروش جديد. هيون هول ديماراج، هول بيبيات الصغار، هيدي شوي يابسه ما بيأثر. وعندي وحده تانية هلا عملتها هيدي بالفرنسي، هيا حفيتها لشوف اذا فعلا خضرة منيحه خضرة. كل شيء بدي اجي اعمله، بدي اعمل حفره صغيره، وهيدا تيرو مش تيرو، هيدا تيرو مخلوط مع تراب ومخلوط مع رمل وهيك. هي كان مزروع بقلبهم شو اسمه البيتونيا موسميه طبعا خلصت، هلا بدي استعمل التراب تاعولها، منا بحاجه لتراب معينه. الايريس فيكم تزرعوه باي تراب. هلا حيترك شوي مشان اقدر بهيدا الشكل، وحط الثاني حدا، شايفين وحده هون وحده هون. هلا بعدين هلا بس لانه مؤقتا لانه بدي ارجع احطهم ببو كبير، وهلا بدي احطها شوي بعد. اوكي هلا بدي ناقصني تراب، هلا عندي تراب برا، هلا باخذ كمشه بعد وبحطها لغرقها على النص تقريبا، بعد على النص، وهيدي كمان بدي احط لها تراب كمان كمشه منشان نغرقها على النص لانه بعد في شروش برا. وكل شيء بدنا نعمله بدنا نسقي، حيبقوا شهرين بيكونوا مشوا بلشوا يمشوا الشروش، بدي ارجع شيلهم وحطهم بقلب البول كبير.